अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, मोहब्बत का ये एक सिंदूर वाला अमल मैं आप भाइयों को दे रहा हूँ, ठीक है। इस अमल को जब आप करोगे तो महबूब जो है ना, कदमों की बजाय जो है ना गले में पड़ जाएगा। इस तरह का ये एक ख़तरनाक अमल मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ। बाकी इसका तोड़ भी मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ख़तरनाक अमल है। हो सकता है इसमें आपका जिसके लिए कर रहे हैं तो वो पागल भी हो सकता है। और इसके साथ मैं इसका तोड़ भी आप लोगों को बताऊंगा। अमलियात की दुनिया में मोहब्बत के जितने भी अमल हैं ना, तो ये सबसे पावरफुल अमल है। चाहे डाया हो, डाया का मंतर हो, चाहे नूरी हो, सिफली हो, तावीज़ात हो, तिलसुम हो, जो भी हो, आज का अमल जो मैं दे रहा हूँ ये सबसे ताकतवर अमल मेरी नज़र में। इससे अच्छा अमल और इससे जल्दी असर करने वाला अमल कोई नहीं होगा। तो इसलिए आप जिस पर भी करें सोच समझ कर करें। और तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल में परहेज़ नहीं है, इस अमल में डर खौफ कोई नहीं होगा और इस अमल में हिसार करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसके अलावा इस अमल को जो भी करना चाहे कर सकता है, मेरी तरफ से इजाज़त आम है। और तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने करना ये होगा कि आपने थोड़ा सा सिंदूर लेना है दो जगह पर, ठीक है। एक जगह पर एक पाव सिंदूर हो और दूसरी जगह पर आधा पाव सिंदूर आपने अपने पास लेकर रखना है। उसको किसी पुड़िया वगैरह में बंद कर देना है। सिंदूर आप किसी भी दिन ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सिंदूर जो लेंगे वो बिल्कुल असली हो, ठीक है, ओरिजिनल हो। अब आपका अमल जो है ना वो फ्राइडे वाला दिन होता है, ठीक है, जुम्मे वाला दिन। कोई भी जुम्मे वाला दिन आप फ्राइडे वाला दिन जो है ना आप इस अमल को कर सकते हैं। अब आपने करना ये है दोस्तों कि जुम्मे वाला दिन कोई भी मुस्लिम औरत या मुस्लिम मर्द अगर फौत हो गया, ठीक है, मुसलमान होना चाहिए, बाकी हिंदू या फिर जो है ना ईसाई क्रिश्चियन वगैरह कोई ना हो, सिर्फ मुसलमान औरत या मर्द, जवान मुस्लिम औरत हो या मर्द हो, तो उसको जब दफनाने के लिए ले जाते हैं तो आपने भी उसी जनाजे में शिरकत करनी है, ठीक है। सबसे पहले उसका नमाज जनाजा आपने पढ़ना है और वो सिंदूर जो आपके पास हैं वो आपने अपने जेब में रख दें या पॉकेट में रख दें। नमाज जनाजा आप अदा कर लें और फिर आपने जब नमाज जनाजा अदा कर लिया तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद जो है ना उसकी तदफीन का दफन करने का काम शुरू हो जाता है। तो वो लोग जो उनके साथ थे वो ज़ाहिर सी बात है अपने मैयत को दफन कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर जो है ना खड़े होकर आपने सूरह फील की तिलावत करनी है। अलम तर कैफ़ा वाली सूरत, ठीक है, छोटी सी सूरत है, सबको आता है। अगर नहीं आता तो आपने जो है ना इसको ज़ुबानी याद करना है। तो वो जब मिट्टी डालेंगे आपने सूरह फील की तिलावत शुरू करनी है और पढ़ते रहना है जब तक जो है ना वो पूरी तरह से दफन ना हो जाए। जब वो दफन हो गया तो उसके लिए दुआ की जाती है। आपने भी हाथ उठाने हैं लेकिन दिल ही दिल में आपने सूरह फील की तिलावत करते रहना है। उसके बाद जब वो दफन हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है उनके फैमिली वाले घर जाएंगे, उनके जो रिश्तेदार हैं वो दफन करके घर जाएंगे। आपने वहीं पर खड़े रहना है, ठीक है, आपने घर नहीं जाना है। आपने करना ये होगा कि वो जो दो जगह पर आपने थोड़ा सा सिंदूर उठाया हुआ है, एक जगह पर आपने एक पाव वाला सिंदूर और दूसरी जगह पे आधा पाव सिंदूर आपने अपने पास जो है ना आपके जेब में पहले से महफूज हैं, तो उनको आपने निकाल के एक पाव वाला सिंदूर जो है ना उनके सर की तरफ दफन कर देना है, ठीक है। वो बंदा जो फौत हो गया उसके सर की तरफ वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी निकाल के वहाँ पे आपने एक पाव सिंदूर डाल देना है। सिंदूर डालते वक्त भी आप लोगों ने सूरह फील की तिलावत करते रहना है। उसके बाद पाँव की तरफ आकर खड़े रहें और वहाँ पे थोड़ा सा एक खड्डा बना के आपने जो है ना आधा पाव वाला सिंदूर वहाँ पर दफन कर देना है। उसके बाद आपका जो है ना काम हो गया। अब आपने घर वापस आना है। घर आकर आपने जो है ना नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके और सैटरडे वाले दिन को आपने कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना, कोई कब्रिस्तान वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अब
اتوار والے دن کو، ٹھیک ہے، اتوار کی صبح، سنڈے والے دن آپ نے واپس اسی قبر پہ جانا ہے، سب سے پہلے جا کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ عام لوگ جو ہے نا، ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان میں دعا کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے بھی جا کے دعا کرنی ہے، اور پھر جا کے اسی قبر کے پاس کھڑا رہنا ہے، اور جہاں پر آپ نے سندور دفن کر دیا تھا، تو سب سے پہلے سر کی طرف جو سندور دفن کر لیا تھا وہی آپ نے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ نکالتے وقت آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اور جب وہ نکال دیا تو آپ نے جا کے پاؤں کی طرف کھڑا رہنا ہے، اور وہ جو وہاں پر آپ نے آدھا پاؤں سندور ڈال دیا تھا وہ بھی نکالنا ہے، سندور نکالتے وقت بھی جو ہے سورہ فیل کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ جب آپ نے یہ سندور نکال لیا، ٹھیک ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیا، اب آپ نے گھر آنا ہے۔ اب گھر آ کر وہ جو سندور ہیں ان کو کسی شیشی میں ڈال دیں الگ الگ، وہ پاؤں کی طرف جو دفن کر لیے تھے وہ الگ کسی شیشی میں ڈال دیں، یا کسی چھوٹی ڈبے میں وغیرہ میں ڈال کے محفوظ کر لیں، اور جو سر کی طرف ڈالے تھے وہ آپ نے الگ کسی شیشی میں بند کر دینا ہے۔ اب یہ آپ کا سندور تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کو بھی اپنے وش میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بھی اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے، وہ سر کی طرف جو سندور تھے تھوڑا سا آپ نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اٹھا کے کسی کے سر پہ بھی ڈال دیں گے، اگر سر پہ نہیں ڈال سکتے تو کسی کے جسم پر تھوڑا سا گراؤ گے۔ اب اگر جسم پر بھی نہیں گرا سکتے تو ان کے کپڑوں پہ تھوڑا سا بھی اگر سندور گراؤ گے نا تو وہ آپ کے وش میں آ جائے گا، آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ سے دور رہے، ٹھیک ہے، آپ سے رشتہ ناتا توڑ دے، تو آپ نے وہ پاؤں کی طرف جو سندور ڈالے تھے وہ نکال کے تھوڑا سا کسی کے سر پہ ڈال دیں، یا کسی کے کپڑوں پہ ڈال دیں، یا کسی کے جو ہے نا جسم پہ ڈال دیں، تو وہ بندہ آپ سے رشتے ناتے وغیرہ سب کچھ توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا یہ ایک عمل ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ جس پہ بھی اگر اس عمل کو کرو گے، سندور جس پہ بھی ڈالو گے، اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا ضروری ہے، یا جو ہے نا اس کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہو، یا آپ کا موبائل نمبر اس کے پاس ہو، یا کوئی دوسرے ایسا کوئی جان پہچان ہو جو آپ کو پیغام بھجوا سکے۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو عام انسان پہ آپ اس عمل کو نہ کریں، اگر کرو گے تو ظاہری سی بات ہے وہ پاگل ہو جائے گا، تو وہ آپ سے رابطہ تو ویسے اس کا ہے ہی نہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس کو پاگل ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو جائز مقصد کے لیے اور جائز جگہ پہ استعمال کریں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا بہت آسان، بہت پیارا سا عمل۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔